таърих гувоҳ аст, ки зан модари тоҷик дар зебогиву нафосат, покдоманӣ, ақлу заковат, хираду дурандешӣ, таҳаммулпазирӣ, ҷасорату матонат, меҳнатқаринӣ ҳамто надорад. модари тоҷик дар гузашта барҷастатарин мутафаккирон, шоирону нависандагон, мунаҷҷимон, қаҳрамонони шикастнопазирро на танҳо барои тоҷикон, балки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ тавлид, тарбия ва ату кардааст. зан модари тоҷик баробари он ки садҳо нобиғаҳои нотакрорро дар домуни покаш тарбия намуда ба камол расонида ин рисолатро идома медиҳад, аз худ ҷасорату матонат, қаҳрамонӣ нишон дода дар рушду такомули ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа гомҳои устувор мегузорад. дар ҷомеаи соҳиби истиқлоли мо кам нестанд бонуоне ки рисолати зан модарро садоқатмандона пеш мебаранд ва бо кору пайкори худ намунаи олӣ, мактаби бузурги таҷриба барои наслҳо гаштаанд. дастгириҳои ҳукумати мамлакат, татбиқи барномаҳои давлатӣ, қарору фармонҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамзамон таъсиси грантҳои президентӣ барои занону бонувони ҳунарманд ба он боис гардид, ки ҳунару ҳунармандӣ дар кишвари мо рушду нумӯ пайдо намояд. бонуи муваффақ Файзия Фозилова, сокини деҳаи баҳодурони ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Ливаканд, соли 2017 мушарраф гардид, ки тавассути гранти президентӣ коргоҳи хурди атласу адрасбофиро таъсис диҳад. дар ин даргоҳи ҳунаромӯзӣ зиёда аз 30 нафар ҷавондухтарони деҳа ба истеҳсоли адрас ва омӯзиши ин ҳунари миллӣ ҷалб карда мешавад. таври худи ҳунармандон зикр доштанд давоми 8 соат 17 то 18 метр матои адрас истеҳсол мекунанд. дар аввал ин макони адрасбофӣ дар масоҳати хурд бунёд ёфтаву на он қадар шароити хуб дошт. ҳамакнун бо дастгириҳои фарҳангдӯстонаи роҳбарияти олии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, коргоҳи мазкур бо ҳама ашёи зарурӣ ва шароити хуби истеҳсоли адрас дубора фаъолияти хешро идома бахшид, иброз медорад Файзия Фозилова. маҳсули дастранҷи ин зани чирадаст дар тамоми чорабиниҳо ва фестивалу намоишгоҳҳои сатҳи баланд намоиш дода мешавад, ки ин дар муаррифии ҳунари мардумӣ байни дигар халқиятҳои ҷаҳон мусоидат мекунад. соли 2025 2017-18 метр адрас мо тайёр карда будем ба ёрдами раиса ба мактабҳои миёна талабаҳо ҳамеро пешкаш кардан, мо бурдем, расондем, додем, бисёр хурсанд шиданд. ҳозир дар хона худшон меоянд, адрас тайёре гуфта мегиранд, мераванд. хеле ма аз ҷаноби олӣ миннатдор ҳастем, ки ба ҳунармандон иқадар ёрдами хуб дода истоданд. бо ина ба наздикӣ мо шинидем, ки ина хел грантҳоро пешниҳод карданд. тӯли 5 сол мешавад, ки ба гранти президентӣ мара пешниҳод кардан маблағи 10,000. хеле духтароро ҳавасманд кардем, коромон пеш рафт, ришта мегирем, ранг мегирем, иҷода меҳнат мекунанд. 315-16 та сӯзанда духтарако 3 рӯз ҳамин риштаро мекашанд. баъд мо бофтанашо сар мекунем. бо шарофати сулҳу субот ва соҳиби истиқлолии кишвар рушди ҳама самтҳо бештар ба назар мерасанд. ҳунару ҳунармандӣ ки зери таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат қарор дорад, сол то сол рушду нумӯ намуда баҳри ҳунармандон шароити беҳтари кору фаъолият фароҳам оварда мешавад. адрасбофӣ кори бисёр заҳматталаб мебошад. ман рости гап ҳамин кора бо ҳамроҳи фарзандом, ҷияном, ҳамсояҳо ташкил кардем. дар шаҳри Левакан мо 4 сол дар онҷа кор кардем, корхонаи калони хуб кардем. баъдан мо инҷа хонаи худро оварда ташкил кардам. ина марҳамат дида истодаи шумо. бо ҳамроҳи фарзандом, ҳамсояҳо, хеш табороро ҷамъ кардам, кор кардистем. ҳамин ҳунари миллиро мо ба фарзандом, ба ҳамсояҳо меомӯзем. ҳамашон омада кор карда истодиянд. ман хеле шод ҳастам, ки муҳтарам ҷаноби олӣ ҳамин корро пешниҳод кардан. мо ҳама занҳо ҳавасманд шидем, ҳамин корроро ташкил додастем, айрӯи ҳамия данони ёфта хӯрдастем. ин бонуи ҳунар аслан собиқадори меҳнат буда дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят кору пайкор намуда соҳиби дастоварду ҷоизаҳои зиёд гаштааст. ҳоло ӯ назди худ ҳадаф гузоштааст, ки
иқтидори 3 соли коргоҳро афзун ва дар оянда баҳри боз ҳам ҷалб намудани ҷавонон ба омӯзиши ин ҳунари қадимӣ шароити мусоид фароҳам оварад. ин садои лабчанги бонӯи ҳунарманду муваффақ ҷамила бобоева аст, ки дар фазои хонавода ва ҳатто дар ҳар як ҷашну маросими миллӣ танинандоз мегардад. ӯро дар шаҳри бохтар на танҳо ҳамчун санъатдӯст мешиносанд, балки ӯ маҳорати хуби дуторнавозӣ, доиранавозӣ ва чакандозиву рӯймолбофиро дораду миёни ҷомеа бо ҳунармандӣ соҳиб эҳтиром гаштааст. ман дар оилаи ҳунарманд ба дунё омадам. падарам гавҳоратарош буданд, раҳмати модарам бошад чакандӯз буданд, ҳунарҳои бисёр доштанд. намад мерехтанд, танур мерехтанд, баъд кӯзаву ҳамёра бисёртар таваҷҷӯҳ доштанд. мо аз ҳамаи ҳамин ҳунарҳое ки буданд, падару модарам амино аз ҳудаш мебаромаданд. ман дар хушбахт ҳастам, ки дар ҳамин оилаи ҳунарманд ба дунё омадам, ба воя расидам. ҳамаи ҳамин ҳунарҳое ки мисол ҳозир ман ба марази тамошо гузаштаам, ҳама инҳо аз модарам омӯхтам. чунки дар муҳити як оилаи ба воя расидам, ки мо шабҳо модарам, холаам, апоҳом чакан медухтанд, рӯи молчаҳо медухтанд, широз мебофтанд. ҳамаи ҳамёро ман дар ҳамин муҳити оила аз худ кардаам. ва чӣ хеле ки мебинед, ман инҷо лабчанг навохтам. лабчангнавозиро ман аз холаам омӯхтам, ки холаам маҳорати хеле хуб доштанд. дутор менавохтанд. дар тӯи маъракаҳо вақти солҳое ки мо кӯдак будем, наврас будем, ва ё дар тӯйҳо доира менавохтанд, суруд мехонданд, дутор менавохтанд, лабчанг менавохтанд. ҳамин орзу ҳавас дар дили ман аз кӯдакӣ ҷо гирифт. чунки дар ҳамин оила ки ба дунё омадам, ҳаминро ба ман осон буд, барое ки оилаи мо ҳамин корҳоро мекарданд. баъд ман меросӣ бигем ҳам хато намекунем. падарам дутор менавохт, модарам ҳам дутор менавохт. ҳамин оилаи мо ки санъатдӯст будану ҳамин оилаи ҳунарманд ки буданд, ман имрӯз шукронаи худо ки ба ин рӯзҳо, ба ин ҳунарҳо расидам. ин ҳунари асосии ҳунари халқи тоҷик аст. халқи тоҷик дар баҳорон вақте ки мо кӯдак будем, сари сол мегуфтанд. ҳамин наврӯзро сари сол мегуфтанду ҳар оила дар ҳамин баҳорон дар як ҳамин дашт мебаромадану ҳар кас дег шамемон, мисол оши бурида мекарданд, гандумҷӯш мекарданд, суманак мепухтанд. баъд ҳамин ҳунарҳое ки лабчанг менавохтанд дар мо, ба мо меросӣ аз қадим аз миллати тоҷики мо мондааст. мо ҳаминро аз худ кардаем ва мехоҳам ки бо ба ҷавонҳо ҳаминро биомӯзем, ки ҳамин ҳунарҳои миллии мо аз байн нараванд. ҳаминро давом диҳем. ман то имрӯз акун як наберам каму беш менавозад. ҳаминро кӯшиш мекунам ки ай худ кунад, барое ки мо ҳам хай аз худ кардем, то имрӯз овардем. бо акунро бо мояд ба ҷавонҳо ба мерос бигузорем.
ҳунар чашмаи зоянда ва давлати поянда аст. зери ҳамин мафҳум ҷамила бобоева пайваста дар такоппу аст, мехоҳад ҳунареро аз худ намояд. гарчанде ҳунари лабчангнавозӣ қадима асту имрӯз он кам истифода мешавад, вале ин бонуи ҳунар солиёни зиёд аст ки ба хотири эҳёи ҳунарҳои миллӣ ба навохтани он машғул аст. ин ҳама зебоиҳо маҳсулидастони мӯъҷизаофари бонуи муваффақ ҷамила бобоева аст ки дар ҳар як чорабиниҳои фарҳангӣ ҳамчун ҳунари миллӣ ба намоиш гузошта шуда боиси ҷалби таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон гаштааст. ҳамин заҳмату талоши ӯ мебошад ки ҳунараш қадр карда мешавад ва ба гирифтани сипосномаву ифтихорномаҳо сазовор мегардад. нафаре дар ҷодаи интихоб намудааш муваффақ мешавад ки ҳамеша бо шавқу завқи баланд ва аз сидқ ба он машғул шавад, иброз медорад ҷамила бобоева. ӯ ҳунарҳои доштаашро манбаи пешбурди рӯзгораш медонад, зеро дар тӯю маъракаҳои ҳаққу ҳамсояҳо барои духтаракону навъаросон куртаҳои чакану атлас ва рӯймолҳои зебои миллӣ омода месозад. дар оилаи мо ки падарам дутторнавоз буданд, модарамам менавохт. Падарамон ки новобаста аз устои гавҳоратарош буданд, боз дар муҳити оила вақте ки дар сари дастархон менишастем, хӯрок мехӯрдем, боз баъди ин боз падарам дутор ба даст мегирифтану дутор менавохтанд, модарам доира менавохтанд. ҳама мо духтаро бачаҳо рақс бозӣ мекардем. ҳамин шавқ дар дили мо ҷо гирифту ҳамин оилаи мо умуман ҳамаи мо дуторо навохтанашро аз удаш мебироем. من فکر میکنم که از خردی یاد گرفتم، چون که من وقتی که در صنف پنجم یا ششم میخوندم، در همون وقت در دور شوروی همین سرودی پرتیای مهربان بود، همین رو بعد طور مینواختم و صنفای بالایی سرود میخوندن. در کرجا که هوسکارانی مکتب اشتراک میکردم. دوتار نوازی بهترین هنر است، چون که در یک روزهایی که میشود فارغ از کار و فارغ از یگان روزگار می نشینی و کمتر یک فکر، یک اندیشه، یک زیقی به دل می آید. می نوازی، سرود می خونی، همین زیقی و همین مانده‌شوی از روزگار باشد یا از زندگی باشد از دل می براید و خوشحال می شوی. در همین چهاربینی دولتی، در روزهای فرهنگی، در روزهای نوروزی می نوازیم، بسیار به مردم خوش می آید و البته که با در توی تماشاها ما اشتراک میکنیم که همین با واسطه همین دوتار نوازی و دایره نوازی و سرودخوانی البته که بالیده میگردن و خوشحال میشوند و میندارگی هم بیان میکنن به ما. البته زن تاجیک از اول هنرمند بودن، با عفت بودن و جرأت داشتن. من از همین شخصا خودم از خدای تعالی شکرانه میکنم که هنر داده است، جرأت داده است، غیرت داده است،
قوت داده است و باقی همین غیرت و قوتی که ما دارم این را جناب عالی دوچند کرده است که در همین دولت تینج آرام که زندگی میکنیم همین شوق در دل ما هست. کاری خانه از وقتی که از کاری دولت به خانه میاییم با یک ذوق با یک ذوق دل خوراک میپزیم، برای فرزندو خمیر میکنیم، کلچه میپزیم، چیزای هر خیله شیرینی میپزیم، با در محیط عائله با فرزندها شیشته با سرودخوانی و رقص بازی هم میکنیم. این با فکرم که امی زن تاجیک اگر امی در دلش ذوق باشد که همه کار ایودش میبروید. در حقیقت مردم تمدن آفر و فرهنگ سالار تاجیک از اول هنرمند بودند و با تشبس‌های فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال از سال هنرهای ملی و مردمی ما رواج و رونق پیدا کرده است که امروز خلق تاجیک را در عرصه جهانی میشناسند و احترام و اعتراف می نمایند. همچون یک زنی ملت تاجیک خوشبخت هستم که در چونین وطن آباد، وطن آزاد زندگی به سر برده ایستادم و باز میخواهم گویم که مینداری خش رو همیشه در ورد زبان من هست که من مینداری خش رو به پیشوای ملتمون میکنم که همین هنرهای مردمی که به گوشه فراموشی رفته بود از نو احیا کردن، در دل مادرانی که از همین کار کمتر دور رفته بودن با جو کردن. من بسیار خرسند هستم، فکر میکنم که جناب عالی همین درد دل مرا احیا کرد، برای که ما در دور شوروی دور کودکی در عائلمون به همین چکندوزی و بر همین رومال پوپک بافی و به شیراز بافی مشغول بودیم و بعدی که با کلین شده به خانه خشتامن آمدم فکر میکنم که همین خانه خشتامن هم یک قسم عائله ما بود، چون که خشتامن هم زنکی زیکه بودن، زنکی تازه بودن، از همین هنرهای مردمی برخوردار بودن. بعد خشتامن هم شوخی آمیز میگفت که همین کلین من خیال میکنم که دختر خودم باشد، چون که من قلم میزدم و خشتامن هم دوری میدوخت. ما چندین دوری دختر به نو عروسا پیشکش کردیم، فروختیم و به عائلمون مثال در رفتی مثال روزگار عائلمون فایده آوردیم. من باز هم میگویم که جناب عالی همین احیای کردگی شما از زمین تا آسمان میندار هستم که زنی که اگر در دلش همین هنر باشد، همین ذوق باشد، البته این رو
برخوردار می شود. چون که وقتی که من جوان بودم و همین را از مادرم یاد گرفتم، در دل من جا بود. وقتی که جناب عالی همین هنرها را احیا کرد، این در دل ما علنگه گرفت، از نو زنده شد. با ما ذوق به همین نقش و نگار و به همین هنرهای مردمی برو آوردیم. همین هنرهایی که ما از خوردی به ما میراث مونده از مادرمون، از بیبیامون، از خالمون، ما همین رو در دوری زندگی ما این رو استفاده بردیم. چون که من در دور شوروی روززبانا بسیار بودن، بر من درخواست میکردن که اکو با قول روسی بگیم که همین اسکاتیروی که دوریچه هایی که برای کت خوابی کودکانشون دستور میدادن خواهش میکردن. من میدوختم در همون دور 100 سومانی میستود. 100 سومان هم در اون دور پول بود. ما همین را میدوختم. من در 2 هفته یک تا همین برای کت خوابی کودکانه در 2 هفته تیار میکردم، پیشکش میکردم. دوری های کلون میدوختیم. در اویله 5 تا خرنده داشتم. کوشش میکردم که اونها رو نون دادن در کار، خوراندن در کار. بعد همین رو آوردم به همین هنرهای مردمی. به عروسان کرپا و کرپاچه میدوختم، تک بالیشتو میدوختم. همه هنر، همین چی هنری که از مادرم گرفته بودم در زندگی پیش میبردم. تنور میریختم، در قشلاقها میرفتم تنور میریختم. از همون اگر به من مبلغ هم که نمیدادن، ارد، روغن، برنج، نخود، یک چی میدادن، به روزگار می آوردیم. به حد همین هنرهای مردمی به عائله بسیار با فکری من که همین فایده کلان می آورد. برای همین من به جوانا رو آورده میگویم که به تنبلی رو ندهند. همین هنرها رو از ما یاد گیرند. همین مادران ما، بیبیان ما با ما یک بایگانی بودن. ما همین هنرهایی که ویا یاد گرفتیم شکرانه میکنیم که ویا بودن به ما میراث موندن. بیاین آموزن، می آموزانیم. ما برای جوانا یک بایگانی هستیم. همون هنرهایی که شخصا من خودم از مادرم یاد گرفتم، اگر همین جوانا از ما آموزن بهتر و بهتر می شود که در حیات، در زندگیشون، در روزگارشون فایده کلان میارد. حالا این بانوی هنر کوشش به خرج نموده ایستاده است که فرزندان و نبیرگان و شاگردان زیادی را در روحیه هنر آموزی و مهنت حلال راهنمایی کند. زیرا شخص هنرمند هر کجا باشد صاحب نام و صاحب احترام است. در پیام نوبتی سرور دولت از 16 دکبر سال 2025 درج گشته است که ما نقش بانوان و زنان و دختران با ننگ و ناموس وطن را در همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه همیشه قدردانی می‌کنیم و از سعی و تلاش آنها به خاطر بنیاد آینده آباد و آسوده کشورمان افتخار داریم. در این زمینه تاکید رهبر دولت در پیام خیلی واضح و روشن صدا داد. مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان و تربیت نمودن و به وظیفه‌های راهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد و ما این سیاست را در آینده نیز ادامه می‌دهیم. این اقدامات تشبث و دستگیری‌ها باعث روح‌بلندی بانوان می‌گردد و زنان و بانوان کشور از قبل دیده بیشتر و بهتر در رشد و رونق بنیادکاری‌ها، تربیت نسلی با معرفت، رشد هنرهای مردمی، پاس داشتن عنعنه‌های ملی می‌افزاید که مجموعاً شأن و اعتبار زن مادر در جامعه باز هم بلند می‌گردد و این افتخار است که صدها نفر بانوان موفق در جبهه‌های گوناگون حیات جامعه با کار و پیکار سازنده در رشد جامعه حصه گذاری میکنند و حیات و فعالیت چنین بانوان موفق مکتب بزرگ تجربه برای نسل‌ها دانسته می شود.